Shalom om kopivasen tada sabat sid sokove tong pinaiku sid samod di Tuhan toko Yesus Kristus. Kopita mita ko lagung sid pisisingadan tudukan sekolah sabat konom sukuton kapat duhonopot maza sid Hope Media Sabah. Humarap dat ang ofantang habali toko om adali toko sokoviay sambil humigak toko sid adaw dato susilo kinaringan. Nadudong da pisisingiran toko dot adaw da biano inano tudukan di Yesus Kristus isi gudi toko. Nabasahan kuit ayat apalan sid sabat iti it inano antad sid kitab Markus pasal hopod ayat 52. Ya diti boros daw. Naboros di Yesus sid ulun dino pamanaw no. Ino no kosipan no dino o nakapasi di kau ka. Naturus nekemot ino tulun dino om minozod no di Yesus sid pamanahan. Nagulo da katimpun am kodamos tiat pisingiran to kolibiano kinamon kuya do Elder Ronald minta doa to katimpunan. Ba minta doa to ko. O kinaringan sa dita sundu kikuasa pengejan sid seruga. Isa diti agazo penerima kasih dahai kumadi kau. To perimanan dahai dat isundunu mazabazo manawad dahai. Hisa koy marajal diti pakasano kunaw koy. To okudik menali kamilaan dahai da mangarati diti borosno. Ngakasih poku do manta ditundaan disundunu. Sampai ikaw kondiri o moro-moro sitialatan dahay kon kabay koron tebet osondot dahay nga bahagi dia tidak mengining ohortisan. Terima kasih sokovediti pakindamonku sid ngaran tanakno Tuhan Yesus dinananggung dahay. Amin. Amin. Pon sapatan Elda. Ya. Naingin ako petutun bago ang kinaruhan ko di palamus di boros di Tuhan toko di biano sit panampanan ko iwasan da gereja Elder Ronald kumavid Elder pembangunan da gereja siti gereja SD Parapat sit pananggibang iwasan da gereja Elder Jaibi kumavid Elder wanita siti gereja diti dono habali ko Elder. Abantang, sehat. Oke, terima kasih konsepatan. Nah, timpunanku atau timpunan tokoh tipis singiran dan tudukan sekolah sabat biano ingin aku mengaduat iso pengaduatan si Sokoviai. Nah, isai diantara di toko dot amu kopi tim dot ekumikum atau nga ekum apabila usuri ikasalanum dosa di agama toko. Antawa nga isay diantara di toko dot a kopi dosa antawa nga oral dan odungoy o ginavo to nakopurimon di kasalaan. Na kasi po ko dot ito ko diti rinibas iti pamagunan asot tiso o kaday sidhaliti. Na iti no o pisisingiran to ko diti sa Patubiano. Nasaro to ko to Pinay antawa nga Elda. Dot o kuro-kuro ipurimon di hadam o mihawa idit hisa di kinaratupan di ati dosa kasi po kudo ba nakafagat ito purimanan di ati antawa nga ipurimon di Yakub isampai minagidu kinumozo ang tansid bala ito nakasarayado minanipudit Pinay daw minanipudit ang Pinay daw minamusing di tama daw kondiri benar. Iryogi it ondo dit nadapatan miagay diri. Soro ko dot manako ekum yoti diri afagat ito perimanan yoti. Ang panibakon beti Elda iti tangolun dat kakira-kira nga minusala nga nadapatan. Oo. Awoy ima pangaritan dat adapan minaybo ko susada ginabo. Titi bagi mamusada dito yang kakira-kira nga apo edaan do tudun yad ko susala di kita tapotong kadapatan no ayat okon ko bay ko oron tebet oruo lagi nabo nga memang ko banako kekom kamaluwa
Tepat ini Elda. Nah, itu no tomodon ditit habal dokofasihan di Yesus Kristus. Manapun pada pas di toko antad sid purimon dot ekumikum do dosa antau ngasid purimon dot kisada tu no dosa. Tu itu kau diti salah kita toko pempasi sid pembangunan amu toko kalai diti. Ya, Menurut itu pelajaran antau ngatudukan di sekolah sabat toko iso no pizza na tulung sid pembangunan diti. Ina no kidosa. Ya. Nah, kinarotupan di Adam Hawa si dosa kasih pokok yo ti diri mana ko rumosi om ekum yo ti di kinoringan porogi tu nakaranggal yo ti di hoturan na kinoringan. Nga i kinoringan gambri ini mikut lagu sinag kabun dino om minongodim. O Adam samboko kadiado. Nah, nunu ma atomodon manalikin oringan sampai ya diri gamadau diri. Terima kasih kepada Mus Elda Ronald. Terima kasih Elda Joseph. Nah, tumimpun ditit hogot dokumesa diti engin aku banal mamasa diti boros de kinarengan sid kitab dokotimpunan kotodu boros kumobadu. Nah, basaonku yad ketitit boros do kinaringan siti i min sosodop dino orongo no dioti ituhan kinaringan manau panau sid kabun dino. Nah, sinumusut na yoti sid pialatan dat ongokazu supaya amu emot yoti ituhan kinaringan. Nah, tapi nitin sanan it amu ponoko dosa yada memihawa diti kadung rumikot na ikinaringan gam yoti neti min samung yoti diti di kinaringan ngaimot dito ko sinod boros dok mabalu sinumusut yoti rumosi yoti di kinaringan amu minintalang yoti na ang imatan to ko si titi kadung ko nakodosa nakasalan yoti yad ko no pututit piramutan di kinaringan nom irini badina. Amun na kadapat dia tidak mitoguvang. Moroboros pakam kadapat dia ti ihizadena. Nakahorot iso iad ko it palan di kinaringan dit amun no milad ba kasusahan sinod taman dino antawa nga iyo ti dino kadapat miramut sampai poin laid antawa aso kapatazon na napampadan sid hiza di kinadusaan di Adam ni Hawa. Nga okon ko bay korontob dino. Iri pagi na boros dia Elda Joseph dot. O Adam, sombo ko no ka. Ong imatan to ko sid pangorot zan dot aradam malam to kudik. Iri na diri tinimpunon di kinaringan mo gihim kuma di Adam mi Hawa tu nakasanda. Okon ka pinasimozo. Ngakon ko bay karon biadi na may. Para po tudukan di Paulus Bagu sid Salem do book kitab do Roma kolimo boros ko podamiso sampai ko podam sizam. Ngamu ku basaw nilo bayron tob no po it ison no boros dino kadi Paulus mantad sid ison no tulun don no kodusa nga no kohompit sompo magunan ng kidusa ka Maelda. Nga varo vaguot mantad sid ison no tulun no banako osotia ka na kiralan bagu monoguli nunui na putut. Na isay iralan dino na Tuhan Yesus may asopokon. Tuhan Yesus. Na sidhogot iti emot toko do baro duvoot nuketi tudukan no tadapatan toko kumeso iti baladusa diti eldo kasardaan kasabab dot ekumikum toko. No putut ipiromutan di kinoringan iriniba. Nga akon ke pinasimozo di kinaringan baro palan daw nemot toko kadi Paulus bat iso tulun dot mantad di kosotiaon daw ka na toguli baro gama ko togulianan ka Elda nadi hogot rantob biadin no ititulukan dokumeso Harati sid hogot itinemot toko no kurang gama di Tuhan di toko Yesus Kristus
jinuma di daradan no kasalasan dosa dari niba sitin pemagunan itina itapatut dan jumadi tudukan sid ongol do no keresetian. Sid pengoretan do pokon minanapol ka Elda. Ya, terima kasih minanapol. Minanapol ka. Nah, yad ke yada momihawa tu sinumusut jati sid kinaringan hiza di no dosa. Nah, Yakub nga yad dinamay. Tu minagidu yada gam kinumozo antag sid vaday. Bila mana nokodosa yoti, nokodosa yalo. Na sid kitab ketimpunan duvono padam valu ayat kahopod sampai kahopodam turu. Varot emot tokodot isovago tudukan manal ka agazo ko kanangan. Ko it gama di Tuhan Yesus mamantaran do riniba di nokodosa diti. Jadi sarokudat ial de JB dapat do pedomu siti tomodon iti pelajaran toko sid adaw isnin. O nelan ito ko ulot Yakub na po. Memang menanipu. Miniupakat ditidi, manipu dit ama daw kondiri. Tu sumodot dot it hak do ketuaan. Nelan to ko it hak ketuaan di gundo po manal ko kiguna. Ugumo barakat datanu. Nga sinumodot. Jadi no kasodot, no koponodot po Yakub diti rumah sino itu pinay itu san kung pinay na dati yung nukere ya diriot kavavazao madhumot dati may bo. Elan mo di Yakub diri dat nakasarleo si ibo. Sa pagyam magidu. Jadi iri no minagidu Yakub minamanaw dot osodo panahon huzan. Jadi kon makomyo mio dati tong oke marati as dati matodopon to avantang kada dapan Ada ti tarang oto do ada Yakub diri. Mino do dati sin kuwen si dong sakot gam ko minanganu batu minang mantal. Jadi sera do noko todong to huzan minong ini pino do baru tukad sawat antad si putanaon korikot si davan oke matandau itukad. Jadi si tukad dina barat mindahu mintakod itong malaikat borosid pelajaran itu ko diti itong malaikat mindahu mindakod ka jadi savit sid pamagunan sid sarugawa jadi madwa baro piakavid nga baro torongo di Yakub dondo noko surat sid kejadian atau ketimpunan 28 ayat pedom demo kali torongo daw Yo kuno kinoringan di Abraham irit ranjatnu jumari datulun hebat atau ikut turu kabong mogun to hebat naku jumari yoti barakat kumain sana ni suwang balai atau keluarga sitit pemogunan ka jadi masa aku dikau om pilingan ku ikau siom bonopo panahon nu gasadon ku vago ikau migulisid pemogunan nu Amo kotong kisad amo tong kisadan ko ikaw tulungan ko ikaw yad ko ijanji nakabatos ko ka. Jadi emot dito kolot ayatin do dot ikinoringan mulong pun nakasalay Yakub. Minogihim ikinoringan minanahak dit batos daw ijanji daw bago pinopel daw bago di Yakub dot mozo isidom gasadon bago sidom mulisid inin toronon daw pinugiduan daw. Jadi emot toko sido iri tukad di temot iri popo ilo di toko dot varot harapan tahak di kinoringan dot kuma ditulun ina kasala sera do mugihim toko kinoringan. Harati ikinoringan ang tawang Tuhan Yesus amo pinapisi Yakub di kinumozo diti. Tu obli borosan Yakub diti elda. Yad ko kinumozo ang tawang minagido anta si dosa daw. Topot ikinoringan api nasimozo sampai dot it tukad dit sampai kusunggu si dawan diri. Kalau tizo dot Yesus no mamantaran ditulun ki dosa. Na elda ang imatan to ko si tudukan di tibo. Mantad di Adam magidu himon na kinaringan. Karekatit nyad ke mineras di elda jaybe dere Yakub minagidu
Para gama di kiniringan da magihim manaod o manunda. Na imayalo Raja Daud dit nakolisangin ko posisyon dialo nga cinsalan da taw Zabul taluna po dam duhuda tiri isong pasal no. Inihim di kiniringan bago yalom para gama di alam mangakun ma di kasalan daw ay. Gampong mad ang kadaro may mamasay no elder. Mad koromo kihad kita kanti gama di alo Daud Raja Daud din dat manasal di kasalan daw. Na apri mananto ko do iti nagama di kinaringan di tidot kasalang nga okon ko po si mo zamay ang tepot na. Na emot ko ituhan ito ko Yesus Kristus di banal ko pembida-bida samod daw. Ya, banal. Sampai dengeritan niya do diti mahaguro kasi pengeritan no malazo. Na miya no ti may to ko mongilero banal, kuran banal ni Yesus diti, isay banal ni yado diti. No ko kuro tunoretan na sampai mahaguro. Na sumambong dit boros jalo Elder Joseph engin no kumamasa ditit boros sitiad Yohanes Keso boros dokumeso kumoduvom kumotolo anaro-naro iti nga basaon ko tu mad iti kapangin ruhay di gamato ko mga harati dat isay Tuhan Yesus inairetan dat iguru dat umeso antawang pahuli-halian moros bete ikaturu ka bo. Jadi tibo aso nakerad. It amu po norug iti pemagunan varano laid iboros dino. Iboros dino sorid kinoringan. Inono boros dino kinoringan. Antad sid kinotimpunan sid kinoringan no laid iboros dino. Inuno po iti norug do kinoringan ni vaza sidaw. Ong okon koyo sido iso nga aso norug sitid pemagunan diti. Karena ayat kumeso kumudubo kumotodo. Na imatanto ko siti antad sid boros kamay. Antad sid boros nakosiliw do riniba inariniba dino inono it kinaringan toko mong ringkason kwitit gamada po lambos iti elda na inanay kinaringan di manungurug ka gam aso nurug ditikat sin pumugunan ti ka jeb pangokon ko mantad si diado dino nan nalumbatos na dot inaboros dino andang ko ina Tuhan Yesus na borosan dino podapusonon na iti naritiat emot dito ko kotimpunan dat ikabuatano di Tuhan Yesus kondiri mantad sid boros na kosiliw do riniba o manta ino boros dino nga miampay di kinaringan tama daw porogi aso pa iti pamagunan nga sino no laid Dios sido aso norug sid pamagunan iti ang okon kayo sido aka hebat ilo Elder Joseph hebat milibo ang kaboros to malazo bo ikoturuy na aso kerad bo na ino no yad kay sa gama pangintutunan bago ihizadit Yohanes minamodsu gam pinatanjag yado pinaboros yalo sidong ulundot varo potiso ditidot katalib podohon kadiado dot mulong ko mangidu do kaput do tumpa daw nga kasut bo tumpa ako layak kadiado na pamilihan dito ko dot ihisa de minamod suyale na nga memang nokorikot Tuhan Yesus sino na iripakam ako sinang yalo pentutun dot isayalo dino na elan dito ko dot Tuhan Yesus kondiri ko saykete Yohanes kondiri nga barot borosuon antawa nga karuhang bo baro karuhang na pasandot dino boros dino engino kumamasa antad silad Yohanes keso boros kubon dibono po dom turu pad na po tuminda ko kusitit boros do katulo na po dom turu katulo na po dom valo nga timpunon ko pala sitiat kadubo na po dom turu yo sino dino it sumusuhut dohon rumikot
Kait may boros di Yohanes iti. Yad kena. Yo kuditi mulung mongohuzad dina kaput de tumpa daw nga amu apatut kadi Yohanes. Nayad kena boros ku diri. Nga ay ako na mako pelatan na ibo. Oso duma pelatan na kosan daw din na ibo. Na podang buson ko gi sitia sid boros dok kotalu do podam turu. Norongo po dia tiduvo kay tiditi imurid di Yohanes iti. Norongo po dia tiduvo ka. Ikinorohangan iboros di Yohanes dino minozono yoti di Yesus ka. Minozono yoti di Yesus. Na kumo vilipo dino Yesus manjadi minomoros no Yesus si dio ti dino. Nunu kaot ihimon diko ka ambat na po dioti o rabi ka. Jadi ini bo rabi dinoy si bahasa dioti ong pedembuson si ditoko guru atau sigu. Nah, imot ditoko dat tudukan ditoko si hogot diti keso pinapentadang banal i Yohanes isai Tuhan Yesus. Okon ko adang-adang iti bo ko guru. Kumoduvo gam mga huzad po da kaput da tumpang alay ako kabudi ada madkin na basa diri mantad din baru duvo murid diti dat minang lumbatos banal minang arait dat itu hanya Yesus dino guru kah nah nadi sid hogot diti ina naman baru duvo temot ku siti elda Anda di Yesus no it sigud dino. Yesus na it mahaguro dino. Oh. Isigud it asok keran. Ya, banal. Emot toko sid kopasyon dialo. Ikopasyo dialo. Isamod dialo. Ino namait. Kiro-kiro kadapat dot mga gasat di ginawar tudun na maso daw. Na Varagot, pisisingilan to ko bago diti. It nunu banal no tumodon ito han Yesus. Sebagai dot siguro dito ko, dit opolo dot hordizan apatot at elan dito ko. Tu iti na maot pisisingilan to ko diti sabat to biano diti. Na matan to ko si Salom dot kitab Matius 15 pasal 5 sampai ayat 25 iso sampai di penembalo sila barot iso sorita kanangan kit iso iti di diri kosog dumi kitulong dialo nga orang adat mad ini ngan di Tuhan Yesus it inda mo daw nuno mamanal na tamo dan di Tuhan Yesus dot apol dot hortizan toko apol dot kira-kira nga elan di toko itudukan daw din mo sit hogot diti Kugudu po ingin ako minorita dot Quran manalit kino tombian daw dito ibo gimata sa penginjilan Tuhan Yesus melayani yan do manaw panaw gimiribo jadi sokobya tempat nga napanaw daw umbaro pati tempat dot retan dot sid samok tirusom sidon ti ditirentas daerah no metio no sinumang dot no ko wono di volit dit obuli dari keton jadi sid pemagunaan dino asok tutun di Yesus ko gumuan sino itulun dot kanaan ngabarot iso no tondu dot no korongo dati do mongolingos Tuhan Yesus dit itong umat sakit jadi ya do dino rumikot sino tu semakin titanak daw bugima kerasukan setan kerasuk no subangan dorgon ka silud kitab jadi sera no korikot ang tapat na sinod tampatin no itong ondo amo buli menonjolin no misti susut ikada dia ti sinen no boleh dumanta Mozono dumanta ka to bay magasaw sid dapurot kohoyot amo kohong magut-hagut dito kusay jadi kuran po maiton diti tu semakin titanak kumnorong daw di Yesus sino ko dapat mongolingos rumikot dia sampai minongodim yalo di Tuhan Yesus dot di nga say petanak ko ka
Jadi basahan dito ko sorita silod Matius 5 ayat 20 bisa sampai 20 Riyan na kinaboros niya Joseph din ano. Amu linayan di Tuhan Yesus itu ibo. Itu nudir. Iningon dia lebo. Iningon atorimoon. Tu emot dito ko siri tad kami nanimpa. Mula-mulai minongo dua tad kami nimpa Tuhan Yesus. Gam ko ngoy na tongok kinurangan daw ay sunsuboy no mulika. Tu ba bansa bokon, bansa kenaan bagaimana. Jadi emot to ko sorita silo ya amu sinunsub di Tuhan Yesus ngaka diando ya kuditi notus kuditi untuk di umat Israel no kadiando. Nga nukere mad obuli tanti tondo to yaldo dini ya dino pamaboros nga Minambat. Minambat dot kadialdo itanak kuditi manal ko upol dot lingasan kadialdo nga konokon ko mat avantangot ambat pangimatan dito ko sila dayat kari Tuhan Yesus kada po sila ayat podom 5 pasal podom 5 ayat 22 duvono podom 2 kadi tondo siana yo kuno Tuhan anak Daud tu iri tanakku tondo no sarungan dorogono manal ko sang sarayaldo ka ya diri boros daw nga tad kami numbongot kang kudin no neri nga varape boros di tondo do itondo bagaimana konokon kominiso mok no banal sampai sumamba di Tuhan Yesus Mana ka sumansog. Gumorot yalo Gumorot. Silod ayat duvono podomonom kadi Yesus amu mapatut kadialo amu patut dot iruti ni sodia bahagi ko itanganak daw itaam sid tasu ka. Ya dino gani pangambat Yesus dot sera dot gumorotit itondu dino. Nunu melo broson dot madwaro tasu ang siti nga ong itungan to ko banal nila ni to ko dot itongo ulun no kanaan no. Amu torimaon ni tongo Yahudi. Misid pialatan na tulun na Yahudi bo. Adi Erda jebong yo ko pudaten na barasan dat gam madaretan dat asuk ito. Ino kaso to. Ade magidu ko na dati bo. Ngang imaton doy amu mayaday bo amin nagidu gam yad kinaboras di Erda jebe diri gam minin somokom sinumamba Tuhan Yesus. Banalin na to noretan silod boros dot itimpa di Tuhan Yesus kumadi tondo diri yad ko noretan itaso sila dayat duhono podom turo kadi tondo banalin na Tuhan nga ilo taso kafa sa mga kanlit mumuk naratu antad sidmi jadi Tuhan dao ka manal ko agaso harati di timpa di tondo ino kanangan ke hisadin Allah. It ayat kodufon penuvalu mina moros ni Yesus dot isot boros dot manal ko higak di tondo tu kadialo agaso ko si panno. Jadi otuluk no kumasi dikau irit indomon no sumuhut di kenginan ko kadialo. Jadi hisadin no lingasan ni tanak. No boros pa di Tuhan Yesus. I boros daw yadin no lingasan ni tanak. Jadi sitid pelajaran toko siti di sorita di tondo iti kadang-kadang it boboroson itu topot dino kadapat menimban di kovovozo misti do varot nukeri popel toko di ikosipan di toko ini sungguh-sungguh mana banal ko nukeri sunsubon toko pemanga amu toko gumorot toko itu iseso ikosipan jadi len temot ko silod sarita di loton ludot kanaan. Supaya pakai dati isa nagago temot dito ko si Tiat. Ipelo di Tuhan Yesus sebagai itoko di murid antong ay sumut daw. Dot ihabal ko pa siya nel. Dot kon kumay ko si tulun dot Israel perogi nga atau Yahudi nga si pentok ko po isay no po. Termasuk nito ko lubiano. Benar. Sa pagyo merintas daerah yan do. Amo no dara
Kakun ito nga murid-murid dara nga. Menal mai. Memang menjangkau ya lo di tongo ulun wakon tanid ke Yahudi am tongo Yunan. Sebab sampai sino man papingyalo sin pivalitan do Pivolit. pamagunan. Ngamit kena timpunan nila elda gama di Tuhan Yesus dat monimpun paparhati di tongo mozo-mozo dau dat iyo sidarina akon baik ko sit pialatan dat tulun dat Yahudi. Oh, mbak. Oke, jadi mungkin isa pabago natin tiap singilan ito. Apa to edan ito kalebiano. Sidon pelajaran dat antau nga tulukan do pangabian. Timay ka palunggo selda. Ilot Nga, terima kasih. pelajaran dilo. Gumazad da tumpog. Naringkasan ko iti ba. Sitid tudukan dat kovian diti Tuhan Yesus sid umpug da tulun miampay di tongo murid daw kahit dino na iso mantad ditudukan di Tuhan Yesus pinenta lang yalo kadi malazo nga terus tarang kay ti Jeb dat iyo sido dino o susah ako posizon atorimon di tongo gumazad di tongo Yahudi porogi ang sid kitab nga iti tongo retan dat Farisi iti tongo retan dat ahli Taurat kaditi tongo imam-imam ka na iya tina ditiyot andang pun no tugama di hizadino na iya tina iti mana-mana ko manulak di Tuhan Yesus naninta lang di Tuhan Yesus dat iyo sila dino andang ko o susah ko posizon pasanda tayo kidi ada dat apatay yo sila dat nasangsara ka elda apatay yo sila nasangsara nga ogulianan sid tadaw do kotolo nga ihiza din may ang madangi matimatan na sarita mad sinaving dati madi Petrus yala Tuhan Yesus direbo dat minangingut sidi sa tempat sadu-sadu sinadumpog dagamon niya yala dat ang kakirain natin ang sidi to ko ay guru Tuhan ka pemuros ya din no kadati dit gama dia ada umuros tu isid boros din nga memang ko para nagawitan no yad ken no na mangko apodas ngaran ni boros di Tuhan Yesus tu gam noretan dia ada dat pagini na sundu dorogon sina dikau ka dia ada Tuhan Yesus porogi sidi Petrus bo na tapi neten sanan emot to ko titulukan diti dat itit maha guru di toko diti okon ko guru di kobasan matay yo sido asanggup dia dina okon ko ipangoretan da bay patay duraganda pinay andang tantu do kita modon ito ko wasalamaton dit ong atapot ni da eda Jeb nga ito ko matay ang tapoton na Benar. na emot ito ko dat itit kabuatan di Tuhan Yesus tu pembeda-beda diti govitan dat memang ko yalen tit asukera do guru emot to koy kabuatan di kaposizan yala diti Tapot itong murid daw di mazabazo mad kakal amo hortizan gati modon di Tuhan Yesus di pamagunan bo. Tu mazo di pelajaran sekolah sabat ko yat kira katarang di el diri. Yo tiditi mad ogumo pe halita hortizan sampai gam tinarik dari Tuhan Yesus itu kada pengiran jadi ka. Na bagot ada patok pisingiran sitin. Hugot diti inumpama ni Tuhan Yesus bahwa itong murid daw dino yad ko bordaw. Og gumupo it emot dit nunuit kamodon ni Tuhan Yesus sidit pamagunan. iso mantad dit tamodon di Petrus tu yad kere tu ibagi matingod tingodan dia tidiray itu Tuhan Yesus dina juma di mana-mana ko raja tu iza dine no gam aso raja da tulun da Yahudi dina mana-mana ko buli borosan dat memerintah dia ti dina sina hiza dina na emot pada ti yad dine kabuatan di Tuhan Yesus na mad ke inandu dia tidak etine ti raja di toko ditika Tamanong kakat na din. oh yad keno jadi sap pagi setuju ko di boros dia ada Elda Joseph di o gumupot hortizan dioti itamodon di Tuhan Yesus ang tepot no Na St. Marcos 10 ayat
46 sampai 52 na siti na ko suratit gama di Tuhan Yesus posirot di Bartimeus na ang otopot no suvay po ko ong karatimato di diado ito mo doon ni Tuhan Yesus iginavot ako nga kosirot kemot di tomodon manalnaw jadi iti iso gagot kira-kira nga peludot hortizan ta kosin tomodon ni Tuhan Yesus dot rinumikat sitit pamagunan na mimpempad ta ko na pelajaran diti atau katulukan sekolah Sabat Tubiano ingin ako mamasa antau nga padomos di boros di Ellen G. White kadiado ito ko diti iba naman ako mozo sumut Tuhan Yesus apatut dot kosunto antau nga kosusuy to ko di kubatan ni Tuhan Yesus ka na ilamay itino kira-kira nga pangimatan dot isay to ko ong ikobatan to ko tinga kaluyad ke Tuhan Yesus na itino ditiot kira-kira nga tulukan dot ipemot o mipelo di Tuhan Yesus dito ko dot hisado di dino jadi soro ko daron to miya dinot tudukan sa sekolah Sabat Tubiano. Terima kasih si Ada Elder Ronald, si Ada Elder JB. Menerima kasih ako kemari ada Pastor Helmi, mi Elder Neldi di minanghatul litit arakaman pisisinggilan sekolah Sabat Tubiano. Sampai kapitambit ako lago si Ada Dormikan. Irigi kinamon ko Elder JB dot minta dua dot pengobian antau nga penutup itit sekolah Sabat. Tadua toko kinoringan ita marahay secara dalam kerajaan surga agazo ponori makasidahay sabab dit kasadaan no sira ko im nisingilo dit pelajaran sekolah Sabat nahortisan daw dahay dot ino Tuhan Yesus it mahaguru peminanhak sido dot gumuit pisisinglan ko madahay popelo si dahay dot o gumuot o perlu dahay dot pisisinglan supaya horotisan daw itujuan daw dirumikot menindal dahay mantado dosa o gumuit kekurangan dahay kelemahan dahay ngapkeumpunan dahay supaya alay ako ko yung norimain sana ni barakat ang gasadaan ko madahay terima kasih Tuhan masa-masa ko kumadit insana nit mimot-imot di siaran diti secara lom di Sabat Biano supaya ini sakoy kanu barakat tadaw Sabat kadapat ako yung mengindaso di ngaran no barakat tayo no insana nitong siaran supaya kadapat lumikot kumasid insana nitulun masid kinako dioti unuban nuro kudus supaya ini sakoy dot kadapat min semua kumasid ikaw terima kasih tinot indamuan dahay melalui dengaran Yesus Kristus nakajadi juru selamat dahay amin Amin.